और 3 किलो बेसन 2 किलो चाउल गुंड। तो ये देखिपे केमती हो देखो झुरी केमती हलदी पड़ला ये भी सही 250 पड़ोन ना जगन्नाथ फ्रेंड। तो देखिपे ये हूँ 5 किलो बेसन आ चाउल मिक्सचर। तो इन मिक्सचर हम ये अच्छी 5 किलो। तो 5 किलो निहाती मिनिमम 9 किलो पाखापाखि हो मिक्सचर आउ। तो आ सागर पड़ी खाली कलर जोड़ा हलदिया कलर हलदिया दुसुची आपण मानकु। तो ता सांगरे 3 किलो बेसन 2 किलो चाउल गुंड। तो टोटाल 5 किलो तो रेसिपी रही। तो देखिपे तो देखा चलतु केमती मिक्सचर बाहर आपण मानकु देखिए चलते। ये कलर पानी जो कलर हुए तो ता पानी आ ये हूँ फार्म झुरी फार्म ये गांठिया फार्म। तो देखिपे केमती चूली लगा तो केमती धासटा हो एमती धास रहा दरकार। तो जाकि ठीक झुरी बाहर माने तली लगी तो ठीक से हेनी। तो ये देखिपे केमती हो देखु झुरी केमती पूरा देखु केते सुंदर भाया दिशुची। ये बेस्ट जी रोज बेस्ट गुड़ा काढ़ा रेड हो बेस लाल हो रखा अलग आमर तो मिस्त्री तो जानते लीजा मिस्त्री से एक्चुअली से शिखीगले सब तो निजे से कर देखो जमी तेल छड़ा हो नईक रखते पड़ो तेल सब निगाड़ी गला तो रखा आगला देखिपे ओके आपको किसी रखाई अलग अलग यहाँ कि सेव हम आटा अलग गांठिया हम तो सीटा अधा अधा कराई। तो चलतु आपण फुल देखी तो कौन मिक्सचर हो सारापर कौन कौन पड़ो आ गांठिया केमती होता भी आपको देखेबी। तो चलतु देखा देखिपे ये झुरी मैंने गांठिया डाइस पड़ा ए। तो एवं गांठिया बाहर देखिए पूरा भल नीट एंड क्लीनिक रखा सब जिनस देखिए। तो एते कहीं नौ एते भल हेनी देखिए किंतु तक देखो केते सुंदर भाया बाहर टे हार्ड रखा जाए हार्ड देखिए कष्ट हुए जो मैंने बेलिया किंतु हार्ड टे रही ना भारिया गांठिया सुंदर हुए गांठिया भारी भी सुंदर हुए बड़ बड़ भारी देखिए केमती बाहर एमती भी यहाँ बेला हो देखु। तो एमती बेला जाए तो देखिए सही है ना सही है देखो केते सुंदर भाया दिशुची पूरा नीट एंड क्लीन पूरा केते सुंदर कलर आस बहुत बढ़िया कलरटा है ना निहाती सी जानी एक्चुअली कमेंट मध्यम करेंगे केमती होमर मिक्सचर तैयारी आमती सुंदर है कि ना मिक्सचर। तो आप निहाती कमेंट मध्यम कहे। तो चलते नेक्स्ट देखेबी आप कौन कौन पड़ुची आसार मिक्सचर रे तो आपण मानक देखेबी। तो देखिपे मिक्सचर तो आपण मानक देखिली केमती बनागला कौन कौन पड़ुची मिक्सचर रे टे देखनी। यहाँ हूँ जीरा पड़ला आगे आगे मिक्सचर माने फेंटा जीव देखो ना। तो आगे जीरा गुंडी पड़गला जीरा गुंडी कर ग्राइंडर चारिआडे पकाओ केते जीरा पकईच 15 किलो मिक्सचर उपर 15 किलो बादाम 8 किलो। तो 15 किलो मुझे बनई माने 3 थर 15 किलो रु अधिका हो। तो आपण कहीदेवी केते किस हो लास्ट को ताकि देखो कौन कौन पड़ला जीरा पड़ेगा लंका पैकेट पूरा ये भी अच्छी अच्छे 250 यहाँ भी 250 अच्छी।
ମସଲା ଦେଖି ମୁଁ ହେଲା ଆଉ ସେ ଇଏ ଲଙ୍କା ପକେଇବ କି ନା ଦେଖିଲେ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା ଇଏ ବି ସେଇ 250 ପଡ଼ିବନି ନା ତ କଲର୍ ପାଇଁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ହଳଦୀ ନ ପକେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ପକାଅ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ବି ହଳଦୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ଆଣିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ସେଣ୍ଟ କରିବନି ନହେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖୋଲା ଆଣିବେ ସେଇଟା ବହୁତ ସେଣ୍ଟ କରିବ ତ ମିକ୍ସଚର ଖାଇ ହେବନି ତ ତାପରେ ଏଇଟା ବିଟ୍ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ 4ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଟ୍ ଲୁଣ 2ଟା ଅଛି କେତେଟା ଦେଲି 3ଟା କି କାଇଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା 4ଟା ଟୋଟାଲ୍ ବିଟ୍ ଲୁଣ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ହେବ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ସେତିକି ଦରକାର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ 4ଟା ସେ 3 ଥରରେ ମାନେ 15 କିଲୋ ମୁଁ କଲି 5 କିଲୋ କଲି 15 କିଲୋ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ବଢ଼େଇଥିବ ଅଧିକା ଭାରି ଥିବ ମାନେ କେତେ ୱେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାକେ ଦେଖିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ ଦେଖିବା ତ ସରିଗଲା ଇଏ ତ ନେକ୍ସଟ କରିବେ ବାଦାମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଅଛି 8 କିଲୋ ବାଦାମ ଅଛି ଆଉ ତଳକୁ ପକାଅ ଇଏ ପଡ଼ିଛି ପତ୍ର ଇଏ ପତ୍ରଟା କ'ଣ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ତା ଅନୁସାରେ ପଡ଼ୁଛି ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ତିନିଟା ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମର ଲୋକ ଏବେ କେମିତି ମସଲା ପଡ଼ୁଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପ୍ୟାକିଂଟା କେମିତି ହେଇଛି ତ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର ଏଇଭଳିଆ ମିକ୍ସଚର ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବାଦାମ ବି ଦିଆହେଇଛି ଆମ ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣର ବାଦାମଟା ଭଲ ତ ବାଦାମଟା ବେଶୀ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦାମ ସବୁରକୁ ଅଛି ଗାଣ୍ଠିଆ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି କିଛି ମାଲ ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ମାଲ ଅଛି ଏତିକି ଆଜି ଦିଆଯିବ ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଯିବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ରଖୁଛେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।